السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه واستفتح بالحمد كتابه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuji dirinya di dalam kitabnya dan telah membuka pujian itu di dalam kitabnya. وجعل الحمد دليلا على طاعته. Dan telah menjadikan pujian kepada Allah petunjuk atas taatnya kita kepada Allah. ورضي بالحمد شكرا له من خلقه. Dan Allah ridha terhadap siapapun yang telah memujinya. الحمد لله بجميع محامده ما علمنا منها وما لم نعلم. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala pujian yang telah kita ketahui dan apa saja yang belum kita ketahui. الحمد لله على كل حال مر وحال ماض وحال. Pujian untuk Allah atas segala sesuatu yang telah terjadi, yang mana telah lampau, yang telah terjadi pada kita. والصلاة والسلام على خير وأفضل الحامدين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Dan pujian serta salam, salawat serta salam kita haturkan pada seseorang yang paling baik memuji Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. Dan kepada keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang begitu mulia dan begitu juga para pengikutnya, dan semoga kita semua akan dikumpulkan bersama mereka kelak di hari kiamat. Amin. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, katakanlah wahai Nabi, katakanlah wahai Rasul, dengan pemberian Allah dan nikmat Allah serta rahmat Allah, maka dengan itu semua hendaklah mereka umatmu berbahagia. أعظم نعمة على الإطلاق نعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Nikmat yang terbesar yang kita miliki secara mutlak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأعظم هدية على الإطلاق هديتنا النبي محمد. Dan sebaik-baik nikmat yang telah kita dapatkan adalah hadiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi قال صلى wasallam. الله عليه وآله وسلم إنما أنا رحمة مهداة. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku adalah orang pembawa rahmat dan pembawa hidayah. وقال صلى الله عليه وعلى آله أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah bagian untukmu dari golongan para nabi, dan kalian umatku golongan daripada para umat. كما لا يخفاكم أنه حصل في مثل هذا الشهر الكريم حدث عظيم قديم بقدم الله سبحانه وتعالى وهو الإسراء والمعراج. Sebagaimana tidak kita samar lagi, kita telah mendengar dan mengetahui bahwasanya di bulan ini telah terjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dari zaman dahulu, yang mana terjadinya Isra dan Mi'raj. أتى هذا الحدث العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ابتلاء واختبار وامتحان طال مدته ما يقارب 53 سنة. Kejadian Isra dan Mi'raj yang begitu mulia ini terjadi setelah banyaknya musibah, setelah banyaknya kesedihan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak kurang lebih dari 35 tahun kesedihan tersebut. أوحي إليه صلى الله عليه وسلم وعمره 40 سنة. Telah diwahyukan kepada Nabi sebuah wahyu yang mana umurnya Nabi 40 tahun. فبدأ يدعو إلى الله سرا 3 سنوات.
Maka beliau mulai berdakwah, mengajak seseorang kepada Allah, mulai itu selama 3 tahun. ثم في السنة 44 أسلم 40 صحابيا من أصحاب رسول الله فعز الله الإسلام فجهر صلى الله عليه وسلم بدعوته. Maka di tahun keempat yang mana Nabi berusia 44 tahun, maka telah masuk Islam sebanyak 40 sahabat. Maka Allah memuliakan Islam di tahun tersebut. Maka Nabi mulai berdakwah secara terang-terangan. ومع ذلك أوذي أداء شديد. Dengan kejadian dakwahnya yang terang-terangan, Nabi mulai diganggu dengan gangguan yang begitu parah. وحبس هو وبنو هاشم وبنو المطلب في شعب أبي طالب 3 سنوات. Beliau mulai merasakan di penjara selama 3 tahun bersama keluarganya dari golongan Banu Muttalib selama 3 tahun. حتى أكلوا أوراق الشجر من شدة الجوع. Sampai-sampai tidak ada makanan lagi dan mereka merasakan lapar, mereka memakan daripada daun-daun pepohonan yang ada di sekelilingnya. لكن ما تزعزع ولا تراجع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Tapi itu semua tidak membuat gentar dan tidak membuat takut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لما جاءت قريش إلى أبي طالب وقالوا يا أبا طالب انصح ابن أخيك. Dan ketika orang-orang kafir daripada golongan Quraisy mulai ingin menggoda Abu Talib, berilah nasihat kepada ponakanmu ini Muhammad, wahai Abu Talib. فقالوا له لقد سب آلهتنا وسفح أحلامنا وشعب ديننا. Ponakanmu ini telah menghina Tuhan kita, telah menggoyang daripada ajaran kita, telah menyakiti daripada keyakinan kita. فقل له إن أراد ملكا ملكناه علينا وإن أراد زواجا زوجناه من أحسن بناتنا وإن أراد مالا أعطيناه من أموالنا ما يشاء. Maka tawarkanlah kepadanya, kalau dengan dakwahnya ini dia harapkan menjadi raja, maka kami akan menjadikannya dia raja. Dan apabila dia ingin dengan dakwahnya ini ingin perempuan yang tercantik, kami akan kawinkan dia dengan perempuan yang tercantik. Dan apabila dia menginginkan harta, kami akan kumpulkan harta untuk memberi kepada dia. فبدأ يميل أبو طالب. Maka Abu Talib mulai sedikit merasakan ada keinginan hal tersebut untuk ponakannya. فجاء إلى النبي فقال يا محمد إن أصحابك قد عرضوا عليك عروض. Maka Abu Talib berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, sesungguhnya para sahabatmu menawarkan hal-hal seperti ini. ثم قال يا عماه اسمع والذي نفس محمد بيده لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ولن يستطيعوا على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. Ketika ditawarkan hal tersebut kepada Nabi, maka Nabi berkata, wahai pamanku Abu Talib, jangankan hanya sekedar itu, seandainya mereka menaruh matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah ini, maka aku tidak akan meninggalkannya atau aku hancur dengan dakwah tersebut. Qala idzan ya ibn akhi imdi ala ma amaraka Allah. Maka Abu Talib menjawab, wahai ponakanku, berjalanlah dengan apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah. Wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi at-turab dafina. Demi Allah, mereka tidak akan mampu mengganggumu sampai aku telah masuk di dalam liang lahat. Fastamarra sallallahu alaihi wasallam ala ma amarahu Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus atas apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah. ثم في العام العاشر من البعثة توفى الله عمه أبا طالب الذي كان ينصره نصرا مؤزرا وبعد 3 أيام توفى الله زوجته الشقيقة الرحيمة سيدتنا خديجة سلام الله عليها. Ketika mulai berdakwah, maka sampai di tahun ke-10 Abu Talib meninggal dunia, yang mana beliau menjadi pelindung untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak sampai di situ, setelah 3 harinya lagi meninggal istri tercinta Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Khadijah. فمن شدة حزن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك العام بعام الحزن. Saking sedihnya Nabi di tahun tersebut, sampai tahun tersebut dinamakan tahun kesedihan.
لكن مع هذا كله لم يتراجع ولا لحظة. Dengan gangguan yang tersebut, dengan kesalahan tersebut, sedikit pun Nabi tidak ingin untuk meninggalkan daripada dakwah. فأراد الله أن يسلي حبيبه. Maka Allah ingin untuk menghibur kekasihnya. ففي قبل الهجرة بسنة في شهر رجب مثل هذا على أصح الأقوال ليلة 27 أسرى الله بعبده إلى بيت المقدس ومن ثم عرج به إلى السماء. Ketika kejadian tersebut, maka di tahun 10 setahun daripada sebelum hijrah, maka Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW untuk Isra Mi'raj, yang mana kejadiannya paling banyak para ulama berpendapat bahwasanya kejadiannya di tahun 10 di tanggal 27 daripada Rajab. هذا لم يكن حدث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط بل لأمته إلى أن تقوم الساعة. Kejadian Isra dan Mi'raj ini tidak khusus untuk Nabi Muhammad SAW, bahkan kepada para kekasih-kekasih Allah sampai datangnya hari kiamat. ما الفائدة من اجتماعنا في مثل هذه الأماكن المباركة؟ Apa keuntungan kita berkumpul di tempat yang begitu mulia ini? إلا Kecuali لنراجع حساباتنا مع الله سبحانه وتعالى. untuk mengingat keadaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. كلكم يعرف قصة الإسراء والمعراج. Setiap dari kita mengetahui kisah Isra dan Mi'raj. ولكن نذكر بعضا من أهم ما يجب على المسلم أن يعرفه. Saya ingin menyebutkan sebagian dari apa yang paling terpenting daripada kejadian Isra dan Mi'raj. ذكر الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمة الله في كتابه المعجزة الكبرى في الإسراء والمعراج. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi telah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Isra wal Mi'raj أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي أقوام لهم أظفار من نحاس. Nabi SAW bersabda, ketika malam Isra dan Mi'raj, aku melihat sebagian orang yang kukunya terbuat daripada timah. يخمشون ويخدشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل. Mereka menggaruk wajah dan dadanya dengan kuku tersebut. Maka aku bertanya, kata Nabi kepada Jibril, apa ini wahai Jibril? قال يا محمد هؤلاء أناس من أمتك يقعون في أعراض الناس وفي لحومهم. Maka malaikat Jibril mengatakan, ketahuilah wahai Nabi, ini adalah golongan daripada umatmu yang sering membicarakan, memperlihatkan harga-kehargaan manusia, suka menjatuhkan, merendahkan manusia lainnya. عرفنا هذا أنه حصل في ليلة الإسراء والمعراج فكيف نجتنبه من الآن؟ Kita mengetahui bagaimana buruknya orang yang membicarakan orang lain, maka mulai malam hari ini kita berusaha untuk meninggalkan karakter tersebut. نعزم من الآن وننوي ونتوب توبة نصوحة ألا ندع في عرض أحد من المسلمين. Maka mulai malam hari ini kita niat, kita menginginkan jangan sampai kita merendahkan satu pun daripada golongan kaum muslimin. قال صلى الله عليه وسلم ثم مررت فرأيت أقواما يحصدون زرعا ثم ينبت مرة ثانية ثم يحصدون ثم ينبت مرة ثانية فقلت من هؤلاء يا جبريل. Maka Nabi SAW melanjutkan perjalanannya sehingga melihat sebagian kaum yang mana mereka memanen daripada hasil panennya. Tapi setelah tidak lama memanen, mulai tumbuh lagi, tidak lama memanen, tumbuh lagi. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, apa ini wahai Jibril? فقلت من هؤلاء يا جبريل. Maka Nabi bertanya, siapa mereka ini wahai Jibril? اسمع. قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله فيعوضهم بدلها في الدنيا وفي الآخرة أعظم. Maka malaikat Jibril mengatakan, ketahuilah wahai Nabi, mereka ini adalah orang-orang yang sering berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menggantikannya dengan banyak kejadian-kejadian, banyak panenan-panenan, tidak selesai panenan mereka sampai hari kiamat. قال ثم مررت بأناس يمشون كما تمشي الأنعام.
Kemudian Nabi SAW melanjuti perjalanan sehingga melihat sebagian orang yang mana mereka berjalan sebagaimana berjalannya hewan ternak. ويأكلون شجرا فيه شوك. Mereka makan daripada pohon yang di dalam pohon tersebut banyak terdapat duri. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ Maka Nabi bertanya, siapa mereka ini wahai Jibril? قال هؤلاء أصحاب الأموال الذين لا يزكون أموالهم. Maka malaikat Jibril mengatakan ini adalah orang-orang yang mana sudah waktunya zakat, mereka tidak pernah mengeluarkan zakatnya. قال ثم مررت بأقوام أو مررت برجل يحمل حزمة من الحطب ولا يستطيع حملها ثم يحمل فوقها حطبا آخر وهو لا يستطيع أن يحملها. Kemudian Nabi SAW melewati daripada melihat seseorang yang mana ingin membawa daripada kayu bakar, tapi dia tidak mampu untuk mengangkat daripada kayu bakar tersebut. Namun dia menambahkan lagi kayu bakar, dia semakin tidak mampu untuk mengangkatnya. فقلت من هؤلاء من هذا يا جبريل؟ Maka Nabi bertanya, siapa ini wahai Jibril? قال هذا الرجل من أمتك يضع الناس عنده أماناتهم ولا يستطيع أن يأمنها ثم يريد أن يأمن أكثر وأكثر. Ini adalah salah satu daripada golongan umatmu yang mana dia ini sering diberikan amanat, namun dia tidak mampu untuk membawa amanat tersebut, tapi dia selalu meminta untuk selalu diberikan amanat. قال ثم مررت بقبر يخرج منه ريحا طيبة. Kemudian Nabi melewati satu kuburan yang mana kuburan tersebut mengeluarkan daripada aroma yang begitu sedap. فقلت من هذه ما هذه الرائحة يا جبريل؟ Maka Nabi bertanya, aroma apa ini wahai Jibril? قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون التي قتلها فرعون هي وأولادها. Maka Nabi SAW menjawab, ini adalah aroma daripada seseorang yang beriman di zamannya Fir'aun, yang mana dia menjadi pelayan untuk menjadi pesisirnya Fir'aun. Maka dia dibunuh oleh Fir'aun, dia beserta anak keturunannya dibunuh oleh Fir'aun. هذه أحداث حدثت ورآها النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود منها ومن العلم بها أن نجتنبها. Maka ini adalah beberapa kejadian yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Maka bagian buruk kejadian tersebut tidak lain dan tidak tujuannya kecuali untuk kita umatnya menjauhi hal-hal tersebut. لا يكفي يا إخوان، لا يكفي مجرد الحضور في مثل هذه المجالس فحسب. Tidak cukup hanya sekedar kita hadir di majelis ini namun tidak mengamalkannya. لابد نخرج من كل مجلس ولو بفائدة واحدة. Maka harus kita keluar dari setiap majelis walaupun hanya membawa satu keuntungan. ولا نجعل مجالسنا عادة بل نربطها بالنية ونحصل على ثواب كثير عظيم لا يخطر على بال. Kita tidak cukup menghadiri majelis karena adat istiadat, karena kebiasaan saja. Namun dipentingkan daripada hadirnya majelis niat yang begitu banyak, niat yang begitu sempurna. يقول سيدنا ابن عطاء الله السكندري في حكمه. Sayyidina Ibn Athaillah Al-Iskandari mengatakan di dalam hikamnya, إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما أقامك. Apabila kita ingin mengetahui keadaan kita sama Allah, Allah sayang atau tidak sama kita, maka lihatlah di mana Allah tempatkan kita. عرفت أنه يريد بك الخير يضعك في مثل هذه مجالس الخير. Apabila Allah menginginkan kebaikan untuk kita, maka Allah menaruh kita di tempat-tempat yang baik seperti malam ini. فاشكر الله تعالى. Maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat ini. ولا نغتر أنه بذكائنا ولا بحرصنا، هذا توفيق من الله يا إخوان. Jangan kita berbangga diri kita bisa hadir karena luangnya waktu kita, karena kekuatan kita. Namun ini murni karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. كثير من المسلمين Banyak golongan kaum muslimin yang ingin hadir, محرومين من مجالس الخير ومن مجالس الذكر ومن الجلوس في بيوت الله، ونحن اصطفانا الله وإياكم بمنه وكرمه. Berapa banyak orang ingin hadir tapi Allah tidak menginginkan mereka hadir. Tapi kita karena karunia dari Allah, Allah menginginkan kita hadir di tempat ini. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: علامة المؤمن أنه يعمل الطاعة لله وهو على وجل وخوف عظيم.
Tanda seorang beriman, kata Sayyidina Hasan Al-Basri, tanda dia beriman adalah dia selalu taat kepada Allah, namun disertai dengan rasa takut dan selalu kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal munafiq ya'malu al-ma'siyah wal 'iyadu billah wa huwa 'ala amnin wa itmi'nan. Dan tandanya seseorang itu munafik, dia selalu bermaksiat kepada Allah, namun hatinya senantiasa merasa aman dan tentram. حاشا لله أن يضعنا في هذه المجالس وهو لا يريد بنا خير. Tidak mungkin Allah itu tidak ingin kebaikan dengan kita, sedangkan kita ditaruh di begitu tempat yang baik ini. لكن يجب علينا يا إخوان أن نتأدب ونخضع لله سبحانه وتعالى وحده. Selain kita bersyukur kepada Allah di majlis ini, maka hendaklah kita selalu beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. يذكر أهل السير رضي الله عنهم وأرضاهم وهذه القصة معروفة ومشهورة ولكن من باب التكرير يكون التقرير. Sebagian ahli sejarah bercerita, sebenarnya cerita ini begitu masyhur, begitu terkenal, tapi kita ingin mengulang kisah ini agar semakin mantap di dalam hati kita. ذكر أهل السير أن رجلا كان يسمى بزيد الخيل كان من أهل الشام. Disebutkan ada seseorang yang bernama Zaid Al-Khail yang mana dia berasal daripada Syam. جاء من الشام إلى المدينة المنورة. Dia datang dari Syam ke Madinah Munawwarah, إلى المعلم الحبيب الشفيق الرحيم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dia datang kepada seorang guru, seorang yang begitu cinta kepada umatnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال يا رسول الله. Maka Zaid mengatakan, ya Rasulullah, لقد أسهرت ليلي. Aku telah bergadang di malam ini. وأظمأت نهاري. Aku telah merasakan haus di siang hari. وأتعبت راحلتي. Aku capek di dalam berkendaraan. لأسألك سؤالا واحدا. Untuk bertanya kepada engkau satu pertanyaan. قال يا زيد سل ما بدا لك. Maka Nabi mengatakan, tanyakanlah apa saja yang ingin kau tanyakan. انظروا إلى هذا السؤال العظيم من هذا الرجل صاحب الهمة وصاحب الحرقة. Perlihatkanlah, lihatlah, dengarkanlah bagaimana pertanyaan yang begitu mahal ini. قال يا رسول الله ما علامة الله في من يريد وما علامة الله في من لا يريد. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkanlah saya apa tanda-tanda Allah ingin dekat dengan saya, dan tunjukkanlah saya apa tanda-tanda Allah tidak enggan, Allah tidak mau dekat dengan saya. قال يا زيد كيف تجدك أي كيف تجد نفسك. Maka Nabi bertanya, wahai Zaid, bagaimana engkau rasakan dirimu? قال يا رسول الله إني أجد نفسي تحب الخير. Maka beliau Sayyidina Zaid mengatakan, ya Rasulullah, aku merasakan diriku senang dengan kebaikan. وتفرح إذا فعلت الخير. Dan senang apabila melakukan kebaikan. وتحزن إذا فاتها الخير. Dan sedih apabila kehilangan daripada kebaikan. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك علامة الله في من يريد. Maka Nabi SAW bersabda, ketahuilah wahai Zaid, itu tanda-tanda Allah ingin dekat denganmu. ولو أراد لك الأخرى لهيأك لها والعياذ بالله. Apabila Allah ingin keburukan bagimu, maka Allah akan mempersiapkan keburukan itu padamu. قال أهل السير كان اسمه زيد الخيل لأنه كان دائما مع الخيل حقه فسماه النبي زيد الخير لأنه سأل على الخير. Dahulu namanya Zaid Al-Khail. Khail ini artinya kuda. Namun ketika setelah berjumpa dengan Nabi, Nabi menggantinya dengan Al-Khair, kebaikan, karena beliau senang dengan kebaikan. يقول الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله. Sayyidina Imam Abu Hanifah mengatakan, وعندي أن حكايات الصالحين أفضل من تقرير الفقه. Beliau mengatakan, Abu Hanifah mendengarkan, membaca, mengkaji daripada kisahnya orang-orang saleh itu lebih baik daripada membahas pengajian tentang fikih. كيف وقد قال الله ونقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك.
Bagaimana mungkin tidak? Bagaimana pentingnya kita membaca kisah orang-orang saleh? Sedangkan Allah bersabda untuk nabinya, semua kisah-kisah para nabi yang telah kami kisahkan di dalam kitab suci, itu semua untuk memantapkan hatimu wahai nabi. بتذاكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة آل بيته وسيرة أصحابه يثبت الإيمان ويزيد. Dengan kita membaca kisahnya Nabi, kisahnya keluarga Nabi, kisahnya para sahabat Nabi, itu semua untuk memantapkan hati kita. وببركة هذه المجالس يدفع الله شرور كثيرة. Dengan berkatnya begitu juga majlis ini, Allah menolak banyak daripada keburukan. وهذا مشاهد ومجرب. Ini semua terbukti dan terlihat. أن البلدان المسلمة التي يكثر فيها مجالس الخير من موالد ومن دروس علم ومن محاضرات خير البلاء فيها والحروب فيها قليلة. Kita lihat saja bagaimana di dalam satu daerah yang mana di dalamnya banyak majlis-majlis ta'lim, banyak majlis-majlis pengajian, banyak penceramah-penceramah, maka kita lihat sedikit daripada bala di tempat tersebut. والله ما أنتم عليه من حب وولاء واحترام لبعضكم البعض وصفاء إلا ببركة هذه المجالس. Perlihatkanlah bagaimana kita satu sama lain bisa saling cinta, bisa saling menghargai, bisa saling memuliakan. Itu semua karena barakah daripada majlis ini. فهنيئا لكم ثم هنيئا لكم واشكروا الله على هذه النعمة. Maka berbahagialah Anda dan bersyukurlah kepada Allah atas nikmat ini. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان أرحم بي وبك من نفسه. Nabi SAW lebih cinta kepada kita daripada diri kita sendiri, cinta kepada diri kita. عند الموت يدعو لي ولك. Ketika Nabi SAW hendak wafat, yang didoakan oleh Nabi, saya dan Anda. في البرزخ يستغفر لي ولك. Ketika di alam barzakhnya Nabi SAW meminta ampun untuk saya dan Anda. عند الصراط قائم صلى الله عليه وسلم يقول ربي سلم سلم من أجلي وأجلك. Ketika di sirat nanti Nabi SAW mendoakan saya dan Anda, ya Allah selamatkanlah mereka, selamatkanlah mereka. في المحشر منتظر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيشفع للخلق كلهم من أجلي وأجلك. Ketika di padang mahsyar, Nabi SAW memberikan syafaat untuk siapa? Untuk saya dan Anda. الجنة مغلقة لا يمكن أن تفتح لأحد حتى يدخل محمد وأمته. Surga terkunci sebelum masuknya Nabi SAW bersama para umatnya. أفلا ننصره؟ Tidaklah kita menolong Nabi SAW? أفلا نحبه؟ Apakah kita tidak mencintai Nabi Muhammad SAW? أفلا نبذل أموالنا وأرواحنا من أجله صلى الله عليه وسلم؟ Tidakkah kita korbankan diri kita, harta kita untuk Nabi Muhammad SAW? قال للسيدة عائشة رضي الله عنها في يوم من الأيام الويل لمن لم يراني يا عائشة يوم القيامة. Nabi SAW bersabda kepada Siti Aisyah, ketahuilah wahai Aisyah, celaka bagi umatku yang tidak melihat aku nanti di hari kiamat. قالت يا رسول الله ومن لم يراك يوم القيامة. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang begitu celaka tidak melihatmu nanti di hari kiamat? قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليه اللهم صل عليه وعلى آله. Maka Nabi SAW bersabda, siapa orang yang aku disebut namaku di tempat itu namun dia tidak bersalawat kepada aku, kata Nabi Muhammad صلى الله عليه وعلى آله. اللهم يا موفق أهل الخير للخير وأنعم عليه. وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. اللهم اجعلنا والحاضرين مفاتيح للخير مغالق للشر أينما كنا وحيثما كنا وأينما توجهنا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص والقبول في جميع أعمالنا يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نحن عبيدك بفنائك، فقراؤك بفنائك، مساكينك بفنائك، فمن علينا بالمغفرة والرحمة يا الله. إلهي وسيدي إلهي وسيدي إلهي وسيدي، لا مدعو سواك فندعوه ولا مرجوا سواك فنرجوه. يا إلهي وسيدي، غلبتنا أنفسنا، غلبتنا أهواؤنا، غلبتنا شهواتنا، اللهم اقطعها يا رب عنا. اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم انصرنا على أهوائنا، اللهم اخرجنا من هذا المجلس بذنوب مغفورة وعيوب مستورة وحاجات يا الله مقضية. اللهم سر قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بما نفعل ونقول.
اللهم اجعل ما تكلمنا به حجة لنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعله حجة علينا يا إله العالمين، يا إله العالمين، يا إله العالمين. حاشاك حاشاك، حاشا الكريم يردهم عطشا، وقد وردوا وأصل الجود من ذا المنبع. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين. رفعنا أكفنا فلا تردها خائبة يا الله. يا إلهي وسيدي، اللهم ارزق كل واحد منا والحاضرين حسن استقامة على ما تحبه منا وترضى. اللهم ارزق كل واحد منا والحاضرين توبة نصوحا لا رجعة بعدها أبدا يا الله. اللهم ارزق كل واحد منا والحاضرين الاستقامة على ما تحبه منا وترضى. اللهم ارزق كل واحد منا والحاضرين التوفيق لما تحبه منا وترضى. اللهم يا الله يا الله يا الله، بلغنا والحاضرين زيارة المصطفى وحج البيت يا رب العالمين في خير ولطف وعافية يا رب العالمين. اللهم ارزق كل واحد منا والحاضرين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة وفي الآخرة يا الله يا الله يا الله يا أكرم الأكرمين. دعوناك ونحن منك خائفين وفيك راجين وعليك متوكلين يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارزق كل واحد منا والحاضرين حسن الخاتمة عند الموت يا الله، حسن الخاتمة عند الموت يا الله. الموت على لا إله إلا الله يا الله. لا تعرض أحدا منا لسوء الخاتمة يا أكرم الأكرمين يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والعفو منكم على الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله.